बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, कल हमने अजवफ़ के दो कायदे जो हैं वो पढ़े थे। उनमें से एक कायदा जो है वो क़ाला का है और दूसरा कायदा जो है वो क़ुलना और बेअना का है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाँ जी, आज तदरीस किसकी थी? कल किसकी तदरीस रह गई थी आखिर में? तो हमने अजवफ के दो कायदे जो हैं, काला वाला कायदा और कुलना और बेना वाला कायदा, ये दो कायदे हमने पढ़ लिए थे। आज हम इंशाअल्लाह अजवफ के दीगर चार कवायद जो हैं हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आज अजवफ जो है वो हमारा मुकम्मल हो जाए और फिर नेक्स्ट जो वीक है उसमें हम इंशाअल्लाह नाकिस के कवायद जो हैं वो पढ़ेंगे। तो दो कायदे हम पढ़ चुके हैं, उनकी तफसीलात, वजाहत, मिसालें वो भी पढ़ चुके हैं। तीसरा कायदा जो है वो है कीला, कीला वाला कायदा, कायदा है कीला। तो काला तो माजी मारूफ होता है और कीला जो है ये माजी मजहूल है। तो कीला जो है ये भी असल में जिस तरह कवाला था ये भी कोविला था, कोविला। तो इसका कायदा ये है कि जब माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाओ या हूं तो वाओ या को साकिन करके उनकी हरकत मा कबल को दी जाती है बशर्ते के उसकी माजी मारूफ में तालील हो चुकी हो। और अगर ऐन कलमा वाओ हो तो उसे या से बदल देते हैं। दोबारा से जरा कायदे को छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करें कि जब माजी मजहूल के ऐन कलमा में यानी जो फेल का ऐन कलमा है उसमें वाओ हो या हो तो वाओ या को साकिन करके उनकी हरकत मा कबल को दे दी जाती है, यानी फा कलमा को दे दी जाती है। तो वाओ या तो ऐन कलमा में होती है ना, तो वाओ और या की हरकत नकल करके मा कबल फा कलमा को दे दी जाती है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसकी माजी मारूफ में तलील हो चुकी हो। जैसे काला में तालील हुई, बा में तालील हुई, तो अगर तालील ना हुई हो तो फिर यहाँ भी तालील नहीं होगी। तो वहां की तालील बुनियाद है, वहां तालील हो चुकी होगी तो यहाँ भी ये वाली तालील करेंगे, यानी वाओ और या की हरकत नकल करके मा कबल को दे देंगे। और आगे क्या करना है और अगर ऐन कलमा वाओ हो तो उसे या से बदल देंगे, यानी जब इनकी हरकत मा कबल को देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ऐन कलमा की हरकत माजी मजहूल के अंदर कसरा होती है, जाराबा से जोरेबा, कवाला से कोविला, बैया से बुय्या। तो जब भी माजी मजहूल बनाया जाता है तो उसकी हरकत कसरा होती है, तो वो जो कसरा है वो माकबल को दे देंगे। और जब माकबल को कसरा देंगे तो अब अगर आयन कलमा या था जैसे बुय्या में होता है तो कसरा और या दोनों मुनासिब हैं, यानी या जो है वो कसरे के मुनासिब है। लेकिन अगर वहां पे वाव हो जैसे कोविला में है तो फिर, और अगर ऐन कलमा में वाव हो तो उसे या से बदल दिया जाता है। अब कोविला जो है, कोविला में जब माकबल को देंगे तो वो हो जाएगा किबला। तो वो किबला पढ़ना जो है ना वो मुश्किल है, लिहाजा उस वाव को या से माकबल की हरकत के मुताबिक या से बदल देंगे तो वो बन जाएगा कीला। अब यहाँ पर उन्होंने मिसालें दी हैं। सबसे पहली मिसाल जो है वो या की है, यानी माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव हो या हो तो पहले उन्होंने या की मिसाल दी है। मसलन बुय्या, तो ये बाया मारूफ था, बाया बा, जो बा बन गया बाद में, तो उसका मजहूल जो है वो फिर बुय्या। तो जब बुय्या बन गया तो ये बुय्या से अब या जो है वो ऐन कलमा में है, इसकी हरकत जो है वो हमने बा को दे देनी है और बा की हरकत तो अपने आप ही फिर खत्म हो जाएगी। तो ये बन जाएगा बी आ, बुय्या से बी आ। तो जब या हो तो उसमें तालील जरा मुख्तसर होती है। वजाहत,
बोय्या माजी मजहूल के ऐन कलमा में या है, बोय्या के माजी मारूफ बाया में तालील हो चुकी है। यानी जो ऊपर कायदा का है हिस्सा था ना ऊपर वाला, एक तो वाव या हो तो यहाँ या मौजूद है, दूसरा ये है कि उसकी माजी मारूफ में तालील हो चुकी हो, तो इसकी माजी मारूफ में तालील हो चुकी है। और फिर अगली बात यह है कि बुई आ की या को साकिन करके उसकी हरकत मा कबल को दी, तो ये हो गया बी आ। तो अब बा आ का मजहूल जो है वो बी आ आता है। दूसरी मिसाल जो है वो कीला की है, कोविला से कीला। अब कोविला माजी मजहूल के ऐन कलमा में वाव है, कोविला के माजी मारूफ कवाला में तालील हो चुकी है, तो कोविला की वाव को साकिन करके उसकी हरकत मा कबल को दी, तो ये हो गया कीबला। कोविला से कीबला, वाव साकिन है, उससे पहले कसरा है, तो कसरा जो है उसके मुनासिब या होती है, वाव नहीं होती है, लिहाजा वाव को या से बदला तो कीला हो गया। ठीक है। उसके बाद जो चौथा कायदा है वो है कायदा यकूलू। तो चूंकि जब माजी काला था तो उसका मुजारे जो है वो यकूलू आता है, तो काला असल में कावाला था, तो यकूलू असल में यकबुलू था, यानी नासरा यनसुरु के वजन पर। अब वो यकबुलू पढ़ना चूंकि मुश्किल है, लिहाजा उसको यकूलू बनाना था। इसी तरह बा से यबीउ, बाया यबीउ, तो यबीउ पढ़ना भी मुश्किल था, उसको यबीउ बनाना था। और खाविफा यखवफु, तो उसको यखाफु बनाना था। तो ये कायदा जो है ये इन तमाम हरूफ को सही करने के लिए है। कायदा क्या है? जो वाव या मुतहर्रिक हो और उससे पहले हरफे सही साकिन हो तो उसकी हरकत नकल करके माकबल को दी जाती है। जैसे यकबुलु, यकबुलु है, तो यकबुलु जो है इसमें वाव और या मुतहर्रिक हैं, वाव मुतहर्रिक है यकबुलु में, माकबल सही साकिन है, वाव की हरकत माकबल को दे दी तो वो सीधा ही यकूलु बन गया। अगर वाव या हरकत के मुआफिक हों तो वाव या अपनी हालत पर बाकी रहते हैं, जैसे यकबुलु से यकूलु और यब ये से यबीउ। यानी अगर वाव या अपनी हरकत के मुआफिक हों, हरकत के मुआफिक क्या है? हरकत के मुआफिक ये है कि वाव से पहले जम्मा हो और या से पहले कसरा हो, क्योंकि जम्मा को खींचने से वाव पैदा होती है और या कसरा को खींचने से या पैदा होती है। तो यकबुलु में यकूलु हो गया और यबीउ में यबीउ हो गया। अब इसकी एक दफा वजाहत दोबारा से अच्छी तरह से देख लें। वजाहत, यकबुलु और यबीउ में वाव या मुतहर्रिक हैं, वाव का मा कबल काफ और या का मा कबल बा सही साकिन है, यानी यकबुलु में काफ और यबीउ में बा। वाव की हरकत जम्मा मा कबल काफ को यकबुलु में और या की हरकत कसरा मा कबल बा को यबीउ में दी, तो यकूलु और यबीउ हो गया, यकूलु और यबीउ हो गया। अब क्या है? वाव या हरकत के मुआफिक हैं, इसलिए वाव या अपनी हालत पर बरकरार रहे। तो अगर वाव या अपनी हरकत के मुआफिक हों, यानी वाव से पहले पेश हो और या से पहले जेर हो, तो वो अपनी हरकत पर हालत पर बाकी रहेंगे। अब ये है कि अगर वो अपनी हरकत के मुआफिक ना हो, अगर वाव या हरकत के मुआफिक ना हो और उन्हें हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदल दिया जाता है, यानी अगर वाव या हरकत के मुआफिक ना हो तो उन्हें हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदल दिया जाता है। जैसे यखवाफू से यखाफू और युकविमु से युकीमु। अब ये जो यखवाफू है, वाव की हरकत जब खा को दी तो ये यखौफू बन गया, तो वाव के माकबल चूंकि जबर आ गई है, अब वाव के मुआफिक हरकत तो जो वो पेश होनी चाहिए थी, लिहाजा हमने वाव को माकबल की हरकत के मुआफिक बदलना है, तो जबर के मुआफिक जो चीज है वो है अलिफ, लिहाजा वहां पर यखवाउ से यखाफू बन गया। और युकवीमु में जब वाव की हरकत काफ को दी तो ये बन गया युकिव्म, युकिव्मु, तो ये पढ़ा नहीं जा रहा है, तो या ये जेर जो है उसके मुआफिक फिर या आ जाती है, लिहाजा उसके मुआफिक इसको हरफ या से बदला तो ये बन गया युकीमु। फिर उसके आगे फिर वजाहत है। यखवाफू की वजाहत यह है कि यखवाफू में वाव मुतहर्रिक थी और उसका मा कबल खा सही साकिन है, लिहाजा वाव की हरकत मा कबल फतह
ما کا واو کی حرکت فتح جو ہے ما قبل خا کو دی تو یہ بن گیا یا خوف. اب یہ خوف پڑھنا مشکل ہے. اب کیا کریں گے؟ واو حرکت فتح کے موافق نہیں، اس لیے اسے فتح کے موافق حرف علت الف سے بدل دیا تو یخاف ہو گیا. دوسری وضاحت، یقوم میں واو متحرک اور اس کا ما قبل قاف صحیح ساکن ہے. واو کی حرکت کسرہ ما قبل قاف کو دی تو یوقیب منہ ہو گیا، یوقیب منہ. اب یہ پڑھنا مشکل ہے. تو واو حرکت کسرہ کے موافق نہیں، اس لیے اسے کسرہ کے موافق حرف علت یا سے بدل دیا تو یقیم ہو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے چند صورتیں ایسی مستثنا ہیں جہاں پر یہ والا قاعدہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. جیسے اوپر کالا میں سے کچھ چیزیں مستثنا تھیں، کالا والے قاعدے سے یہاں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ مستثنا ہیں. نمبر 1، واو یا فائے کلمہ میں ہوں، جیسے من وعدہ من یسرا، یعنی واو یا جو ہے وہ فا کلمہ میں ہوں تو پھر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا. تو ہم ویسے بھی قاعدے جو ہے وہ اجوف کے قواعد پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ فا کلمہ میں ہوں تو پھر یہ مثال ہوتی ہے اور اس کے قواعد الگ ہوتے ہیں. دوسری مثال یہ ہے کہ واو یا لفیف کا عین کلمہ ہو، جیسے یقوا یحیا، یہاں پہ لفیف میں 2 حرف علت آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ ہے کہ واو یا مدہ زائدہ سے پہلے ہوں، جیسے مقوال تمییز، تو یہاں بھی یہ قاعدہ جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. نوٹ، وزن مفعول کی واو اس معنی سے مستثنا ہے، یعنی مفعول کے وزن پر جو لفظ آ رہا ہوگا اس میں جو واو ہے وہ یہ جو معنی ہے نا، یہ واو یا مدہ زائدہ سے پہلے، وہ اس سے مستثنا ہے، یعنی اس میں قاعدہ جاری ہو جائے گا. اب وہ واو یا ہوتی تو مدہ زائدہ سے پہلے ہی، جیسے مقبول، قالا یقول سے ہی اگر مفعول کا صیغہ بنائے تو وہ بن جاتا ہے مقبول. اب یہ واو جو ہے یہ مدہ زائدہ یعنی مفعول، یہ جو واو دوسری واو ہے وہ مدہ ہے، اس سے پہلے موجود ہے، تو یہاں یہ قاعدہ نہیں لاگو ہونا چاہیے تھا جیسے مقوال میں ہے. لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ مستثنا ہے اگر کوئی اس وزن پر آ جائے تو، لہذا یہ یہاں پر قاعدہ لاگو ہو جائے گا. چوتھی چیز جو مستثنا ہے وہ یہ ہے کہ واو یا ایسے کلمے میں ہوں جو رنگ یا عیب یا حلیہ کے معنی میں ہوں، جیسے اسود یا عور، تو یہاں پر بھی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا. تو ابھی تک ہم نے 2 قاعدے پڑھے ہیں. پہلا قاعدہ جو ہے وہ قیلا کا ہے اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یقولو کا ہے. تو میرا خیال آج 2 قاعدے ہی کافی ہیں، یا آگے بھی پڑھ لیں. قاعدے میں سے آگے چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر 5واں قاعدہ ہے قاعدہ لم یقل، قاعدہ لم یقل. اب یہ جو لم یقل ہے یہ اصل میں لم یقول تھا. اگر لام کلمہ ساکن ہو جائے تو عین کلمہ میں حرف علت واو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتے ہیں. اصل میں تھا یقول، تو قال یقول، تو یقول پہ جب لم حرف جازم داخل ہوتا ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے لم یقول. جب لام کلمہ بھی ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے حرف علت جو ہے وہ بھی ساکن موجود ہے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس حرف علت کو گرا دیں گے تو لم یقول سے ہو جائے گا لم یقل. مثلا مثال ہے یقول سے لم یقل. اب وہ کیسے تھا؟ وضاحت، یقول میں لم جازمہ کی وجہ سے لام کلمہ ساکن ہوا تو ہو گیا لم یقول، یہ لم یقول بن گیا. پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو حذف ہوا تو لم یقل ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری مثال ہے تقول، تقول سے قل صیغہ امر. اب تقول میں امر کی وجہ سے تا گر گئی، جب ہم امر بناتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے تا گراتے ہیں، تو تقول سے بن گیا قولو، اور آخر میں ساکن کر دیتے ہوتے ہیں تو لام کلمہ ساکن ہوا تو یہ بن گیا قول. پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو حذف ہو گئی تو یہ بن گیا قل. اب اس میں آگے پھر ملحوظہ ہے، یعنی قاعدہ فائدہ ہے کہ اگر لام کلمہ ضمیر یا نون تقید کے ملنے سے متحرک ہو تو حرف علت اپنی جگہ برقرار رہتا ہے،
جیسے لم یقولا اور قولنا. تو جب لام کلمہ ضمیر کے ملنے کی وجہ سے یا نون تاکید کے ملنے کی وجہ سے متحرک ہو جائے، اب وہ چونکہ ساکن نہیں رہا تو اجتماع ساکن واقعی نہیں ہوئے، لہذا وہاں پر وہ حرف علت بھی قائم رہے گا. اور چھٹا قاعدہ جو ہے وہ ہے قاعدہ قائل، یعنی اسم فاعل کا قاعدہ، کہ جو واو یا وزن فاعل کے عین کلمہ میں واقع ہو اور وہ حمزہ سے بدل جاتے ہیں، بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو یا اس کا فعل مستعمل نہ ہو. جیسے قابل سے قائل اور بائع سے بائع اور سائف سے سائف، تلوار والا. تو واو یا یہاں پر وزن فاعل کے عین کلمہ میں واقع ہیں، قابل کے فعل قابلہ اور بائع کے فعل بائع میں تعلیل ہوئی ہے، اور سائف کا فعل مستعمل نہیں ہے، اس لیے واو یا کو حمزہ سے بدل دیا. ملحوظہ، آئینہ اور عاورہ کا اسم فاعل آئین اور عاورن ہی آئے گا، کیونکہ ان دونوں کے افعال میں تعلیل نہیں ہوئی. تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے جس میں ہم نے اجوف کے تمام قواعد جو ہیں وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ ناقص کے قواعد جو پڑھیں گے. بارک اللہ فیک.